Hello guys, gusto nyo bang matutong gumawa ng basketball poster? Gaya na ito. Ito. Muna, open tayong Google Chrome. Punta tayong search bar. Type natin Google Gemini. Click natin. Yan. Yan. Click natin yan. Tsaka add tayo. Click natin yung plus sa baba. Yan. Upload files, tsaka media, pictures. Hanapin natin yung picture na ilalagay natin doon sa basketball poster. Ayan. Yan, i-paste natin yung prompt. Tsaka i-edit natin yung kung anong number ng jersey gusto natin. Tsaka kung anong pangalan ng jersey na ipapalabas natin doon sa picture. Yan guys, yung prompt pa lang yan guys, nandoon na sa caption. Kuhain nyo na lang para ma-edit nyo rin. Yan, i-okay na natin yan guys. Pagkatapos natin pagpalit yan, antayin natin mag-generate siya. Yan guys, click natin. Yan, pwede nyo na i-download. Yan, tsaka i-open natin para makita natin yung full details nya. Ayan. Ganyan lang guys kadali magawa ng basketball poster. Ayan guys, tingnan nyo yung basketball poster. Hindi siya masyadong kamukha doon sa in-upload nating picture. Bali meron akong gagawing panibagong tutorial. Tingnan nyo na lang doon kung paano yung gagawin natin na maging kamukha natin yung nasa basketball poster.